नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नूर को लगता है कि फवाद के साथ हादसा नहीं हुआ बल्कि उसका कत्ल हुआ है। उसामा ने दोस्ती की आड़ में फवाद की पीठ में छुरा घोंपा है। उसामा मेरी और फवाद की खुशियों का कातिल है। अब नूर को उसामा शौहर और दोस्त नहीं बल्कि कातिल लगने लगा है। नूर उसामा को देखती है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल के पीछे एक शातिर और कातिल छुपा हुआ है। नूर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह उसामा की असलियत को सबके सामने लेकर आए। नूर उसामा से दूर हो रही थी। उसामा नूर से पूछता है, क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती, मुझसे नाराज हो, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ। नूर उसामा की तरफ देखती है। उसामा को कहती है, बाज़-औक़ात हम दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते, अक्सर धोखा खा जाते हैं। उसामा कहता है, किसने धोखा दिया है? मुझे बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है? नूर को उसामा की अलिशबा से कही हुई बात याद आ रही थी। नूर कहती है, मेरे साथ भी तो धोखा ही हुआ है ना। मेरी शादी फवाद से होने जा रही थी और मेरी ज़िंदगी में अचानक से तुम आ गए। ये भी तो एक धोखा ही है ना। उसामा खामोश होता है। ये धोखा तो नहीं, हाल बता, तुम इसे मसलहत कह सकती हो। मैंने फवाद के साथ कोई धोखा नहीं किया, ये मेरा अल्लाह जानता है। उसामा को बार बार नूर की बातें याद आ रही थी। नूर को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे मैं धोखेबाज लगने लगा हूं? कहीं वो इस वजह से तो नाराज नहीं कि मैंने इरम की और अलिशबा की हेल्प की है। मुझे नूर की गलतफहमी को दूर करना होगा। नूर अपनी माँ के घर चली जाती है। नूर की माँ कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें उसामा छोड़ गया है यहाँ? नूर खामोश थी। मैं अकेली ही आई हूँ। नूर की माँ कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी नाराजगी तो नहीं चल रही उसामा से? नूर कहती है, नाराजगी तो उनसे होती है जो अपने हों। नूर की माँ कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों अपनी खुशियों पर लात मारने पर तुली हुई हो? नूर कहती है, अम्मी, खुशियां तो कभी मेरी जिंदगी में आई ही नहीं। नूर की माँ कहती है, खुशियां तो आई हैं मगर फवाद तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। भूल क्यों नहीं जाती फवाद को? क्यों नहीं समझती मरने वाले दोबारा नहीं आते? अब उसामा ही तुम्हारा सब कुछ है। अपनी खुशियों को लात मत मारो, पछताओगी एक दिन। तुम उसामा से यूं दूर रहकर दूसरों को मौका दे रही हो कि वो तुम्हारी जगह ले लें। इरम और अलिशबा तुम्हारी जगह लेने पर तैयार बैठी हैं। उसामा बेशक तुमसे मोहब्बत करता है मगर कब तक? एक दिन वो तुमसे उगता जाएगा। नूर की माँ कहती है, मैं उसामा को कॉल करती हूँ, वो आए और तुम्हें अभी और इसी वक्त लेकर जाए। महरीन उसामा को कहती है, ये नूर क्यों नहीं आई, क्यों चली गई है? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? उसामा कहता है, नहीं तो अम्मी, बस वो जरा मुझे अपसेट सी लग रही थी। महरीन कहती है, तो उससे पूछो ना कि वो क्यों अपसेट है, उसे यहाँ क्या तकलीफ है? अजीब लड़की है, कुछ दिनों के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो खुश हो रही थी, नूर ने सारा घर अच्छे से संभाल लिया है। उसामा, तुम अभी जाओ और नूर को फौरन वापस लाओ। उसामा नूर के पास जाता है। नूर उसामा के साथ आने से इनकार कर देती है। मेरा वहां दम घुटता है, वहशत आती है। उसामा, तुम जाओ। उसामा कहता है, मैं वजह पूछे बगैर नहीं जाऊंगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे यहां आने की असल वजह क्या है। नूर उसामा पर गुस्सा होती है, क्या मेरा खुद पर कोई हक नहीं या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? कहा ना कि मैं अभी नहीं जा रही। उसामा कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे खुद कॉल नहीं करोगी। उसामा गुस्से से निकलता है। नूर की माँ नूर को कहती है, तुम गलती कर रही हो, क्यों अपने नसीब को धोखा दे रही हो? उसामा का दिल एक दिन तुमसे भर जाएगा। नूर कहती है, वो तो अब भर कर ही रहेगा, चोट ही ऐसी है, वो जख्म जो मुझे लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे बल्कि नासूर बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नूर की माँ सर पकड़ लेती है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसामा घर जाता है, अपनी माँ को बताता है, नूर अभी नहीं आएगी। महरीन कहती है, मगर क्यों उसामा? उसामा कहता है, अम्मी, मैं उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। उसामा की आंखें नम थी। महरीन दिल ही दिल में कहती है, पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। महरीन नूर की माँ को कॉल करती है। नूर यहाँ आकर बैठ गई है, हालांकि उसामा उसे लेने भी गया था। तुम नूर से पूछो क्या वजह है उसके घर ना आने की। नूर की माँ कहती है, भाभी, आप थोड़ा इंतजार करें, नूर बहुत जल्द घर आ जाएगी। महरीन कहती है, उसने तुम्हें बताया है कि उसके घर आने की वजह क्या है? अगर उसामा ने उससे कुछ कहा है तो मैं उसामा को कहूंगी कि वो नूर से फौरन जाकर माफी मांगे।
نور کی ماں کہتی ہے ارے نہیں بھابھی، اسامہ بہت اچھا ہے، وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ نور کے اسامہ سے ناراض ہو کر جانے کی خبر ارم کو بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ارم کو پتہ لگتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، لگتا ہے قدرت مجھے اور اسامہ کو قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے فوراً ممانی کے پاس جانا چاہیے۔ اس بار میں نور کو اسامہ کے دل اور زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ ارم اسامہ کے گھر آنے لگتی ہے۔ رابعہ کہتی ہے ارم تم کہاں جا رہی ہو؟ ارم کہتی کیوں؟ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ رابعہ کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں۔ ارم کہتی ہے میں ماموں کے گھر جا رہی ہوں، میری کچھ کتابیں وہاں پر رہ گئی تھی۔ ارم چلی جاتی ہے۔ رابعہ کہتی ہے اب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مہرین کی کال رابعہ کو آتی ہے۔ نور گھر پر نہیں ہے، اسامہ کے کہنے پر بھی نہیں آئی۔ شاید اسامہ اور نور کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ رابعہ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اچھا تو ارم اس لیے وہاں گئی ہے، یہ لڑکی پتہ نہیں کیا گل کھلائے گی، یہ اسامہ اور نور کے درمیان ضرور غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی۔ مجھے ارم کو فوراً واپس لانا ہوگا۔ رابعہ ارم کو کال کرتی ہے تم فوراً گھر واپس آؤ۔ ارم کہتی ہے ارے امی ادھر ممانی اکیلی ہیں، نور بھی یہاں نہیں، تب تک گھر کو کون سنبھالے گا؟ رابعہ کہتی ہے وہاں بہت نوکر چاکر ہیں، تمہاری ضرورت نہیں۔ ارم کہتی ہے ہاں نوکر چاکر تو ہیں مگر میں تو نہیں ہوں نا، جو میں کر سکتی ہوں کیا وہ نوکر کریں گے؟ کچن ممانی کو اکیلے ہی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ ارم اپنی ممانی کو کہتی ہے ممانی آپ امی کو کہیں۔ مہرین ارم کی ماں کو کہتی ہے ارم کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ رابعہ کو مجبوراً ہاں کرنی پڑتی ہے۔ رابعہ دل ہی دل میں کہتی ہے بھابھی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ارم کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں، اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں، یہ نور اور اسامہ کی زندگی میں آگ لگانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف راشد اپنی بیوی کو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب یہ گھر فواد کے نام کر دوں، میرے سانسوں کا کچھ پتہ نہیں۔ رابعہ کہتی ہے راشد آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو ماں باپ کا ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی تو ہوتا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم آرام کرو۔ راشد کہتا ہے یہ فواد آج کل کہاں رہتا ہے، کہیں اس منحوس لڑکی سے تو نہیں ملتا؟ رابعہ کہتی ہے فواد کو اتنی فرصت ہی کہاں، مشکل سے ایک آدھ دن ہی تو آتا ہے۔ راشد کہتا ہے ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اپنے بیٹے پر شک نہیں کرنا چاہیے، مگر اس آوارہ لڑکی پر مجھے اعتبار نہیں، وہ میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شکر ہے تمہاری یادداشت نہیں ہے، تم اسامہ کو فواد کے روپ میں دیکھ کر کم از کم اپنے دل کو تسلی تو دے لیتے ہو، کاش میری بھی تمہاری طرح یادداشت چلی جائے۔ ارم الشبہ کو بتاتی ہے کہ نور اسامہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے۔ الشبہ کو فوراً اپنی باتیں یاد آتی ہیں، کہیں نور نے میری اور اسامہ کی باتیں تو نہیں سن لی۔ اچھا ہی ہوا نور چلی گئی، اب میدان میرے لیے بالکل خالی ہے، مجھے اسامہ سے ملنا چاہیے، تبھی تو اسے اپنی طرف مائل کر سکوں گی۔ ڈرامہ رسم وفا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔